सिलीगुड़ी के भक्तिनगर ट्रैफिक गार्ड ने ट्रैफिक समस्या को नियंत्रण करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। Stay tuned. शहर में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभिन्न तरह से प्रयास कर रही है। टोटो को विभिन्न रूट दिया गया है। इतना ही नहीं, पार्किंग जोन चिन्हित किया गया है। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस को शिकायत मिली कि कई लोग जहां तहां वाहन पार्क कर रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि अभियान के पहले दिन किसी भी वाहन को जब्त नहीं किया गया और न ही जुर्माना लगाया गया, लेकिन सभी को चेतावनी जरूर दी गई। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ट्रैफिक गार्ड की तरफ से बताया गया है कि शहर में इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। এই স্পেসে শুধু মোটরসাইকেল হবে। এরপরে যদি আপনি 4 চাকা করেছেন, এরপরে আমরা আর বলবো না। ওই যে টোল করবো, টোল করে নিয়ে চলে যাবো। আর এর জিম্মেদারি পুরো ওই যে গাড়ির মালিক না, জিম্মেদারি হবেন আপনি। 20 টাকা আছে সামনে। আর সবাই আসছে এখানে মিডিয়া সবাই আসছে। ওয়ার্নিং দিচ্ছে। হ্যাঁ, সবাই দাঁড়িয়ে আছে এখানে। লকে করে দিচ্ছে। কোনোভাবে আর আপনাদের বলে দিচ্ছি, স্পেশাল ভাবে রোডে গাড়ি থাকবে না। আপনি ডিউটি করে কতদিন আছে বলে কিনা আপনাকে, কিন্তু কোনো অ্যাকশন নিয়েছেন আপনি কি? আর সবাই আসছে এখানে মিডিয়া সবাই আসছে। ওয়ার্নিং দিচ্ছে। হ্যাঁ, সবাই দাঁড়িয়ে আছে এখানে। লকে করে দিচ্ছে।